हेलो एवरीवन समस्त को नमस्कार पुणी थे स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडिया रो आउ गोटे नुआ वीडियो को ओपीएससी तरफ आसीथिबा ओसीएस 2025 जो वैकेंसी रो प्रीलिम एग्जाम बाबद को थिबा जो हमर माने जो करंट अफेयर जो सिलेबस अछि ओके से सब बाबद को एठी हम आलोचना करिया ठीक अछि आ चेष्टा करबी समस्त को जंती बुझा पड़िबो ओके एवं गोटे कथा होची जो सिलेबस हम एठी डिस्कस करिया को जाउछ सेटा केवल करंट अफेयर्स बाबद को ओके करंट अफेयर्स सिगला जो इवेंट्स एवं नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपोर्टेंस सिगला से बाबद को हम एठी आलोचना करिबा ताठो अधिक नुह आ जहा सब सिलेबस अन्य बाबद अछि एवं गोटे कथा एठी जो सिलेबस डिस्कस करिया माने कोन टॉपिक वाइज करबा ठीक अछि माने पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज सिलेबस कोन रहिबो से सब बाबद को हम आलोचना करिया ठीक अछि एवं जो माने ऑलरेडी प्रिपरेशन करूछंती तांको तो मे बी एटा भलो से बुझाई परियो कि जो पिला माने एबे नुआ करे प्रिपरेशन स्टार्ट करछंती ओके चेष्टा करियो जे सेमाने केमि बुझि परियो जिंसटी ओके तो देन चलंदो आउ लेट करबनी सीधा हम डायरेक्ट कोन करिया करंट अफेयर बाबद जो सिलेबस टी अछि हमरो ओके से बाबद हम आलोचना करिबा ठीक अछि चलंदो ना देखिबा थ्रू स्क्रीन रे जो ओसीएस 2025 हमर वैकेंसी ऑलरेडी आसी छि तार नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करिथिले ऑलरेडी ठीक अछि तो देखो जोडे देखो करंट अफेयर्स एवं जो इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एटा काहे कि करंट अफेयर बहुत इंपोर्टेंस अछि आपनकर मेंस हो किंबा प्रीलिम्स पई तो प्रत्येक क्षेत्र जो एग्जाम होछि आपन करंट अफेयर बहुत इंपोर्टेंट होछि कि करंट अफेयर हम कोन पढिबा से सब बड़ इंपोर्टेंट कथा हमर ठीक अछि तो जो प्रीलिम्स अछि हमर प्रीलिम्स जो जीएस पेपर अछि वन अछि सेथरे आपन करंट अफेयर देखिबा को पाइबे ओके जो एग्जाम रे क्वेश्चन देखिबा को पाइबे प्रीलिम रो जीएस पेपर 1 रे ओके तो देखंतु प्रथम कोन अछि हमर जो नेशनल करंट अफेयर जो इंडिया क्षेत्र माने इंडिया को जो हमर नेशनल करंट अफेयर होछि सेथरे कोन अछि जेंति हमर इंपोर्टेंस बिल्स हेगला ओके जहां हम इंपोर्टेंट बिल्स कहया गले हमर जो पार्लियामेंट जो बिल्स सब माने इंट्रोडक्शन होछि ओके एक्ट हेगला अमेंडमेंट्स हेगला एवं गवर्नमेंट जो सब नोटिफिकेशन जहां सब मान टाइम टू टाइम जो आसुछि ओके आ कोन हला जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रो इंपोर्टेंट जजमेंट सब रहउछि इलेक्शन कमिशन रिफॉर्म्स एंड इलेक्टोरल इश्यूज काहे कि एथि सब इंपोर्टेंट होछि काहे कि ओपीएससी रो 80 से मतलब ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होछि सेथि पे से एति हाई लेवल करंट अफेयर आपन को पचरे को निहाती से चेष्टा करिवो ठीक अछि सेथि भी जिनसटा आपन सब क्लियर हे रहिबे जे करंट अफेयर सब इंपोर्टेंट रहिबो ओसीएस बोर्ड एग्जाम रे सिविल सर्विस बोर्ड एग्जाम हमर स्टेट रो सेथि भी रहिबो निहाती इंपोर्टेंस रहिबो सब करंट अफेयर ओके आउ कोन रहिला हमरो आउ रोज देखु गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स डिजिटल गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव नेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट ए सब आपन करंट अफेयर रे देखिया को पाइबे एटा होछि नेशनल करंट रे हमर सेमिति कोन रहिला हरि हमर जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस रे तो करंट रे कोन होछि करंट कोन जो माने यूनियन बजट रहिबो इकोनॉमिक सर्वे रहिबो जीडीपी रहिबो इन्फ्लेशन रहिबो फिस्कल डेफिसिट टैक्सेशन एंड एमिति गोटे वर्ड जोटा कि जो माने न्यूली जो माने हमर प्रिपरेशन स्टार्ट करछन तांको मे बी वर्ड गोटे गोटे नुआ जिंस बा नुआ वर्ड होई लागथो बहुत बड़ जिंस कि सेमिति किछ न अपन ये प्रिपरेशन स्टार्ट करछथि यदि प्रिपरेशन धीरे धीरे आगु बढ़ी बढ़ी चलिबे से तो इन सब एते भी सब कॉम्प्लिकेटेड लागबो नाही सब वर्ड ओके जो जीडीपी ग्रोथ हेगला इन्फ्लेशन हेगला फिस्कल डेफिसिट हेगला टैक्सेशन हेगला माने हमरो ए सब जिंस ऊपर निहाती से करंट अफेयर गोटे ना गोटे निहाती से पचारिबो जेंति आरबीआई पॉलिसी हेगला बैंकिंग ऊपर रहिगला ओके डिजिटल पेमेंट ऊपर रहिगला गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऊपर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ऊपर ओके ए सब विचार आपन क्वेश्चन पचारि पारे सेमति असला इंटरनेशनल करंट अफेयर ऊपर इंटरनेशनल करंट अफेयर कोन रहिला जेमति इंडियन फॉरेन रिलेशन एंड डिप्लोमेसी कोन रहिबो माने भारत सहित जो अन्य देश मानकर रिलेशन केमति अछि तारि ऊपर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जो रहुछि गोटे देश आम देश सहित आउ को देश जो एग्रीमेंट रहुछि किबा तीनोटी देश मिसिकिना जो एग्रीमेंट होछि खास करी हमर जो माने इंटरनेशनल रिलेशन अछि से बाबद हमर बेसी इंपोर्टेंस रहिबो अन्य देश भीतर कोन होछि सेटा हम इंपोर्टेंस बेसी देबा नाही किंतु अधिकांश इंपोर्टेंस हम इंडिया रिलेटेड जो इंपोर्टेंस रहुछि से ऊपर ही हम ध्यान देबा को चेष्टा करिया सिंपल कंप्यूटर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कोन रहुछि जियोपॉलिटिकल इश्यूज कोन रहुछि डिफेंस कोऑपरेशन ग्लोबल सिक्योरिटी देखो ए सब वर्ड आपन को नुआ लागु थे देखो गोटे गोटे पॉइंट माने गोटे गोटे टॉपिक को जदि हम बुझाउ चेष्टा करी ताहले वीडियो पई बहुत टाइम लागबा हमको गोटे जिंस मन को केवल आपन टॉपिक ते कोन अछि से जिंस जाने को चेष्टा करु एवं से टॉपिक को जे आपन प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु ठीक अछि चलो नेक्स्ट कोन हैला नेक्स्ट हैला हमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एटा तो बुझे में असुविधा किछ नै जो सब हमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अछि जेंति डब्ल्यू माने यूएन रो जो हमर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहि जेंति डब्ल्यूएचओ हेगला आईएमएफ माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेगला माने वर्ल्ड बैंक हेगला यूनेस्को हेगला एमति सब जो हमर कोन छथि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अछि तांको ऊपर हमर किछ नॉलेज होगा दरकार अछि ओके हेडक्वार्टर कोठी अछि केबे एस्टैब्लिशमेंट हेतला तांकर हेड के अछंदी ओके ए सब निहाते से क्वेश्चन केबे ना केबे कोठ ना कोठी आपन देखिया को पाइबे सिंधी इंटरनेशनल ग्रुप्स हेगले जी20 ग्रुप्स हेगले ब्रिक्स माने ग्रुप हेगले क्वाड हेगला एससीओ हेगला एशियन हेगला एमति सब आपन ग्रुप विषय आपन देखिया पाइबे माने एशियन रो
ମାନେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ମାନେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ୟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି, ଓକେ ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି କି ଆମର ରିପୋର୍ଟ କହିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ସପୋଜ କହିଗଲେ ଆମେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ରାଙ୍କିଂ କେତେ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ପଲ୍ୟୁସନରେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ପପୁଲେସନରେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଇଗଲା, ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ରାଙ୍କ ରହୁଛି ଆମର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବି ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ପଲିସିଜ ବିଷୟରେ, କଣ କଣ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ବେନିଫିସିଆରିଜ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ। ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ OCS ର ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନିହାତି, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉ ପ୍ଲାନ କୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସୁଛି ତାହା ବାବଦକୁ ସେ ପଚାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି କଣ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କର ରିଫର୍ମ ବାବଦକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଟପିକ କହୁଛି। କେବଳ ୟା ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ରସ୍ କରିବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଆରାମସେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଝା ପଡିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ବୁଝା ପଡିବ ସବୁ କିଛି। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ଆସିଲା ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ ଉପରେ, ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ ରହୁଛି ଆମର କରେଣ୍ଟ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 12 ରୁ 18 ମନ୍ଥର ଯୋଉ ସିଲାବସ ରହିବ, ସିଲାବସ କହିଲେ କଣ ଆମର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରହିବ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଲାଷ୍ଟ କରି ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ ବା କହିପାରିବା ଲାଷ୍ଟ 12 ମନ୍ଥର ଯୋଉ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରହିବ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇ 12 ମନ୍ଥର ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହବ, ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯୋଉ 6 ମାସ ରହିବ ସେଇ ସବୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କଣ ରହୁଛି, DRDO ଉପରେ ରହୁଛି क्वेश्चन ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ DRDO ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଓକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇସ୍ରୋ ଯୋଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇସ୍ରୋ ମିଶନ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଇସ୍ରୋ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯୋଉ ଆମର ମିଶନ ବି ଚାଲିଥିଲା ସେ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ସ୍ପେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦକୁ AI ରୋବୋଟିକ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଓକେ ହେଲ୍ଥ ଏତେ ସବୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି DRDO ଉପରେ ରହିଲା, ଇସ୍ରୋ ଉପରେ ରହିଲା, ଏସବୁ ବାବଦକୁ ଆପଣ କ୍वेଶ୍ଚନ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଟିକେ ଜିନିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଯୋଉ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ସୁବିଧା ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଲିୟର, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ, ସେଥିରେ କଣ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଣ ସବୁ ପାଇବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେମିତି ପାଇବେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଉ ସମିଟ ହଉଛି ଆମର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସମିଟ ସବୁ ହଉଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ହଉଛି, ଓକେ ଯୋଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କନଜରଭେସନ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଲଜ ଯୋଉ ବନା ହଉଛି ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଓକେ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ, ଓକେ ଖାସ କରି ଆପଣ ଓଡିଶା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେସିକଲି ଆମେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି ଯେ ଓଡିଶା ବା ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଲଜ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କାମ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆସିବି ପାରିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ଆୱାର୍ଡସ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଣ୍ଡ କଲଚର, ଓକେ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡସ ରହିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କଲଚର ଉପରେ, ଠିକ ଅଛି। ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ, ମେଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ GI ଟ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ହେଇଗଲା, ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କଲଚର ଏସବୁ ଆପଣ ଟପିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ କଲଚର ବାବଦକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏଟା ରହିବ ସବୁଠୁ ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରହିବ, ସବୁଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ এটা ସବୁବେଳେ ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସାମ, ତେଣୁ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସବୁଠୁ ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଯେମିତି ଓଡିଶା ବଜେଟ ତାର ଏବଂ ଓଡିଶାର ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ କଣ ସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ ନଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ଆମର ଓଡିଶା ସରକାର କଣ ନଉଛନ୍ତି ଇନିସିଏଟିଭ ତା ବାବଦକୁ ରହିବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କଣ ରହୁଛି, ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ ଆୱାର୍ଡସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ଟପିକ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଆଉ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ ଆମ ଟିପ୍ସ ଆଉ OCS କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟିପ୍ସ କଣ ରହିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟଲି କହିବି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ଏଠି ମେନସନ କରିଛି ମୁଁ, ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଖାସ କରି ଆଟଲିଷ୍ଟ କମ ସେ କମ 12 ରୁ 18 ମନ୍ଥର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ, ଓକେ ଫୋକସ କାହା ଉପରେ କରିବେ, କଣ କାହିଁକି ଆଉ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱାଇ ଆଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫର ଇସ୍ୟୁଜ, ଓକେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ହେଇଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକି ହଉଛି ଆଉ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆପଣ ଫୋକସ ରଖିବେ, ଓକେ। ଆଉ କଣ ରହିଲା ଯେମିତି କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର with static object like polity, economic, geographic environment ୟାଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ପଲିଟି ସହିତ ଇକୋନୋମିକ ର ପଲିଟି ମାନେ କଣ ଅଛି ତା ସହିତ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ମାନେ ମାନେ ଲିଙ୍କ କଣ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କଣ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଉପରେ ଯଦି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଓକେ କୌଣସି ବି ଠିକ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର
जदि से करंट अफेयर कौन सी प्रकार क्षेत्र में आपन लिंक होची गोटे करंट अफेयर जदि पॉलिटी पर लिंक रहउची किबा कौन सी करंट अफेयर इकोनॉमिक पर लिंक रहउची किबा एनवायरनमेंट पर लिंक रहउची किबा जियोग्राफी ऊपर मध्ये लिंक रही थाए ठीक अछि विभिन्न क्षेत्र माने गोटे करंट अफेयर विभिन्न क्षेत्र रे थिबा माने कोन सब्जेक्ट ऊपर हमर लिंक रखी थाए से आउ कोन कहि परिया ना आउ अछि देखंतु जेंति कहि परिबा गिव स्पेशल एम्फासिस टू द ओडिशा स्पेसिफिक करंट अफेयर जो ओडिशा स्पेसिफिक जो करंट अफेयर होची ता ऊपर टिके स्पेशल ध्यान देबाक पड़िबो ठीक अछि रिवाइज गवर्नमेंट स्कीम रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस मल्टीपल टाइम्स जहां भी सब गवर्नमेंट जो स्कीम आसुची रिपोर्ट्स आसुची किमा को इंडेक्स आसुची ठीक अछि इंडेक्स रिपोर्ट आसुची से सब को आपण कंटीन्यूअसली माने रिवाइज करिया नहीं दरकार काहे कि ना ए एग्जाम बा जे कौन सी क्षेत्र में गोटे सरकारी क्षेत्र एग्जाम दउछन कौन सी एग्जाम दउछन रिवीजन होची मोस्ट इंपोर्टेंट ओके रिवीजन बिना कौन सी क्षेत्र रे हमरो माने हमर प्रिपरेशन भलो हेई पारेनी आज पढितबा काली भूली जबो तेनु प्रिपरेशन करबा निहाती दरकार सेटा भी रिवीजन वे आज पढिचंदी ताको रिवाइज केमदी करबा नेक्स्ट ओके जहा द्वारा हमरो प्रिपरेशन स्ट्रांग हेई थाए ठीक अछि आउ कोन करि परिबा ना प्रैक्टिस एमसीक्यू रेगुलरली टू अंडरस्टैंड द एग्जाम टेक्स्ट सेति पे कोन करबा ना एमसीक्यू को रेगुलरली प्रैक्टिस करिया एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन अछि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अछि से सब को कोन करिया प्रैक्टिस करिया डे टू डे लाइफ रे हमें कोन करिया ताको प्रैक्टिस करिया जहा द्वारा हमरो जो ग्रोथ एवं हमर प्रिपरेशन रे हमरो जो कोन अछि हमको देखा जिबा हमें को भली हमें परफॉर्म करूछंदी ठीक अछि पाठ पढे केमति पाम प्रिपरेशन हमें केमति परफॉर्म करूछन से सब हमें जानि परिबा ठीक अछि तो ए थिला गोटे हमरो सिलेबस पर करंट अफेयर सिलेबस बाबू तो प्रीलिम्स पर खास कर हमर प्रीलिम्स बाबू मु कहू छटा काहे ना एसबु काम आपण माने कोन मेंस टाइम भी काम रे लागियो ए जो टॉपिक बाबू हम डिस्कस करले ठीक अछि किंतु खास कर मेरा प्रीलिम्स बाबू को ही कहू छी तो केमति लागला ए इंफॉर्मेशन आपण को मते जणाबे कमेंट सेक्शन रे ठीक अछि ए इंफॉर्मेशन जदि आपन हेल्पफुल लागुची ताले कोन करंतु ना इंफॉर्मेशन को शेयर मध्ये करंतु ठीक अछि जो माने भी माने एमिति कैंडिडेट अछन जो माने चाहउचंदी प्रिपरेशन करूछंदी ओके ताको हेल्पफुल होय टॉपिक वाइज ताकि बहुत टाइम रे टॉपिक कोन कोन पढियार थे हम जानि पारि नथांती तनु आपण ए सब हेल्पफुल हबो से पिलांग माइ जो माने प्रिपरेशन स्टार्ट करछन ठीक अछि एवं लाइक मध्ये करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं केबे माने सब्सक्राइब करिया द्वारा आपण बाहर जब भी मो इंफॉर्मेशन देबी जहा द्वारा आपण पाखु ए इंफॉर्मेशन अति शीघ्र जल्दी ही पहुंची पारिबो ठीक अछि जहा द्वारा आपण जानि परिबे जिंस जे इंफॉर्मेशन को बाबू आसे ठीक अछि तो एमिति माने इंफॉर्मेशन एवं वैकेंसी बाबू हम पुनी थरे एमबी कथा हबा ए पय रहिली पुनी थरे देखाबो आ उटे नवा वीडियो रे नुवा वैकेंसी को नेकिना नवा इंफॉर्मेशन को नेकिना रहिली नमस्कार।